Let's go, Lakers! Let's go! Dahil, joke lang. Ano pala to, guys? Uy! Turnover ka agad. Dahil, ano to, guys? Los Angeles Sparks to, guys. Kapatid ng Lakers natin to. WNBA ulit, pare. Raise to 10. Alright. Mamaya yung Lakers, bulturok sa raise to 10. Baka mamaya itong Sparks din eh. Tangina naman, sana naman hindi. Hop. Ablay. Okay. Sila unang nakashoot, pare. Screen. Good screen. Good screen. Drive. Step back. Bang! All two. Kape tayo, guys. Kape. Galing kami PBA kagabi, guys. Nanood kami. O, tamo, panalo yung Nebra. Sabi sa inyo eh, ako ipapaswerte dyan eh. Kaya mo game 6, hindi ako manonood ha. Kasi sa Antipolo, layo eh. Nako. Kinain siya, pare. Arson. Nice! Magkasama pang foul! Wala si Chelsea Plan, guys. Injured. Bisa din sila ate. Te, pasok mo free throw, te. Ano ba yan, te? Panlamang yun eh. Ay, iwan. Ganda. Ang ganda. Rebound. Nice. Lalamang tawag, guys. Lalamang. Hindi na crossover, ha. Nice pass. Pull up. Bulturok, mga ate. Huli! Nice one, sinablay. Push. Mo, panlamang yan. Ikot. Nice one. Panis ka, te! Okay, 6-4, guys. 6-4. LA. Lakers, ipanalo nyo na yan. Pang-almusal yan, oh. Sige na. Nako. Turnover. Nice one. Bitawan mo, te. Kasi nungaling. Wheeler. Ganda. Tangina, sayang. Ano ba yan? Ayusin nyo naman. Huli. Nice one. Turnover na naman. Ang dami turnover na itong Mystics, ha. Puro sila turnover, ha. Nice one. Bigay. Isa ka pa. Kakasabi ko lang. Yun. Go, push. Nice one. Nice. Foul yun. Nga lang, may kasamang foul. Pasok mo dalawa, ha. Uy, catch and shoot. Catch and shoot sa free throw, ha. Catch and shoot ulit yan, oh. Yan, oh. Catch and shoot ulit yan sa free throw. Catch and shoot. 8-4. Okay, isang shoot na lang. Lakers. Sparks. Ibigay nyo na. Patay, naka-tres pa yata. Rebound. Okay, kamig na. Tapusin. Walang tres. Salaksak. Sa ilalim ng hingi, oh. Okay na. Screen, te. Nice one. Bigay. Nice. 4-3. Kamig. O yan, te. Pwede naman kasing dos lang, te. Depensa. Ganda ng pasa. Grabe na rin talaga sa WNBA, par. O, tama na yan. Kamig na tayo. Kahit dos lang kasi. Push. Nice one. Nice! Bagya balandra siya. Ang ina, 2-0 tayo sa WNBA, guys. 2-0 tayo, ha. Mukhang nandito yata yung swerte natin sa WNBA, ha. Nice one, Lakers. Sparks.